حزبهم كي يموتكم صباح نقوم زي حزب كورس قبلكم تقبروا تكبر يلن حزب حزكا يخلو تمالي مليت الدب اقرا لا تفحوت لانغرغرت ملاشي ناس كابت شعت ساعات ملؤ ياندا خيتو عيلا افتر استميتا افتر اسم الحانس انتا افتر حرسي تقوم سمس انا سقاي كان اي وسخات اللي او عيلا تمالي مالتي بجاخو زبالتي كازيسي نعخاتكم مبر نهزب تقراي منم زطقمه يلن منتاي دخان انتاي تفنقل سلام زخوركم من فتواتن بيسب نايس channel كم يتقنوا لمون كم تلمود باستفارالي زعباتات مصيكم الله كدمي ግን እዚ channel ንخعبي እዚ ቪዲዮ ድማ ናብ ካልኦት ንخبصح ላይክ ሼር ኮሜንት بعبي ድማ سبسكرايب ብምግባር ጀምርዎ ኣብ የመን ዘለው ተጋሩ ብመሳን መድኃኒት ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከቡ ተናጊሮም ኣብ የመን ኣብ ዘለው ኣብ ደንበር سعود عربን ኣብ የመንን ኣብ ዘለው ደንበር ራጎ ዝበሃል ቦታ ኢሉውን ኣብ ከባቢታት የመን ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት የመን ኣብ ዘለው ተጋሩ መድኃኒት ከም ዘየለ ተናጊሮም ኣለው ብሰንኪ መድኃኒት ድማ ዝቆሰሉን ዝሐመሙን ኣሕዋትና ንስእንለና ኮልዮም ተሰሚዖም ዘለው ነገር ግን እቲ ዝበኣሰ ነገር ወይም ድማ እቲ ዝገደደ ነገር እንታይ እዩ ዓርሱ በዓርሶም ብከራ ይዋቅዑ ምህላዎም እዩ ዓርሱ በዓርሶም በከራ መወቃዕ ካብ ዝተበገሰ ድማ መድኃኒት የለን መንግስታዊ ዝበሃል ሕክምና የለን ነገር ግን ቅርሺ ኸይብኻ ካብና ግሊኻ ክትገዝእ ትኽእል ቅርሺ ኸይብኻ ካብና ግሊ ገዚኻ ንኽትጥቀም ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ይሕተቱ ከም ዘለውን ኣብ ችግር ኣብ ጸገም ወዲቖም ከም ዘለውን ተናጊሮም ኣለው ነገር ግን እዚ ኣብ ጸገም ወዲቖም ዘሎ ካብ ሕማም ብልዓሊ ዓርሱ በዓርሶም ብዝገብርዎ ምውጋእ ብካራ ምትሕራድ እዩ ሓደ ሓውናውን ከምዚ ክብል ነዞም ተጋሩ ሰብሲቡ ማለት እዩ ከምዚ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ እዚያን ሕደጋ ሕክምና የለኝ ካራን ተወገ ክንሰር ተኾይኑ በይ ሕክምና ሰዓላለ የለኝ በቃ ሕድ ዝተውዓ ተለ ኮይኑ ካራን ተወቅዐ ሕክምና ለ ተኸልኪሉ ኣሎ ብናውልቀ ኣሽሓት ከፊልካ ብናውልቀ ሕክምና ተለ ኮይኑ ናብ መንግስቲ ሕክምና የለይ ይባረሎ ሓደሉ فاسي كارا عين رأناسي أبب عزونا مالك بب عزونا كان رحلومي حارة ترخلا نعزوة تعزوة 7,000 ربع ويكاوزي لك قطغل ويتستغاثل ومن عرض برولة رابل تحارة الحرارة نعلومنا فالعزق تاك مقربة بب عزوة مالك بب عزوة عزوة ترف كارا لبهان لدكتا وطع ممنوع خرا شتواغا ممنوع دايلا خرا تحاذر ما مالتنا منقص تحزوا شعبر شي خافيلو حتى يبرد زي حطاتي ولا لكم شعبر شي خافيلو حتى يبرد خرا حزت تقرب داود خرا شكوت حزت تقرب ثلاثة شخافيلو كازي على دقيقة هد شكوت حزب زي تطارق نحنا داسب حتنا غيرنا خلقتنا عما هنا كانت عمانا الحشنا عمانا الخطر نحنا عاوزين رساتنا خلي وانا بخيل الناس يوتنا خلينا ارما يهون معرا يهون تقرا يهون عفار يهون كلنا حراكنا ولا سمال سابقا عوادل نبرك اضرب الحاضر حقتنا خرج بال ممنوع خرج بال بعزا اللي يزمرنا يحبنا خلوا منا حولوا مع الطالب هذا كذا لحد عزوة ترى غلط عزوة صار تنسر تعسيرة قرر لحد حزة تبارك الله نسرح تغينا ما بس لحظة لحظة بولا لحظة صرت بولا يا هم كبر ما معنا حدا أو نحن كبرنا كبر لنا سمعوا لهم اليوم دغير تخلينا تغنى ولا نتكلم بقى خبر تعالى صوت ما يصدق هذا لا قبره يموت روحه صوت بلعت نبركم هذا حمير قسم النقاري هاش لا أي نقا حماتيا نقال حدا حموت أول لا قبر تعسره هنا بقار تدخل كذا خلينا أول لا نكتة هنا إذا فتوا له قال التجي أنا بقرت عليه له التجي حركة كبيرة عايز الناس هنا أبى عندنا شكر سير هذا ما أنت شغل إذا بغني لا شكر له عاوز لا وسنا عيسى عندنا عندنا غيرنا اسمع معنا كل خد غيرنا هاراي فاسي روح شكوت سر شكوت عليكم المرق أسرائيل يوم حجوا جوانا هنا عدي هنا جوانا أنا جت عاوز يجيب يرى على الشنا خدينا رجع اسمع معنا ولكن رجع على الكوما رجع على التنادل شوية بس
እሺ ሞን ባር ከስፍቷ ተከታተልትና እዛ ቪዲዮ ኣብ የመን ዘሎ ሁነታት እትገልጽ ቪዲዮ እዚኣ ትመስል ነራ ማለት እዩ ትማሊ ውድብ ነጻነት ትግራይ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂብሎ ኣብዚ ትማሊ ማለት እውን ዕለተ ቀዳም 24/01/2018 ቋጽራ ገዝ ማለት እዩ ውድብ ነጻነት ትግራይ ወናት ወናዊ ዕለተ ትግራይ ኣድሂብ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝሃበ ተነጊሩ ዘሎ ካብቶም ብርክት ዝበሉ ኣጀንዳታት ትግራይ እዮም ኢሉ ዝሓሰቦም ድማ እቶም ንግዚኡ ወናዊ ዝበሃሉ ምዕባላታት እዩ ኣጀንዳ ገይሩ መግለጻዊ ጋዜጣዊ ዝጽሉ ማለት እዩ ካብቶም ወናዊ ምዕባላታት ኣጀንዳታት ዝበሎም እቲ ሓደ ጉዳይ ብሄራዊ ዘተን ምርድዳእኒ ዝብል እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ጉዳይ ማሕበራዊ ሓድነት ማለት ወጅሉ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ጉዳይ ተፈናቀልትን ልዕላዊ ግዛኣትናን ካልኦትን ሚድያት ጋዜጣዊ መግለጺ እናሃበ እዩ ውዒሉ ማለት እዩ ወናት ወይም ድማ ውድብ ነጻነት ትግራይ ዓቕሚ ምድርዳር ንምዕባይን ስሩዕ መንግስቲ ንምትካልን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻር ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ሎሚ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ድሂቡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጸገም ትግራይ ንምፍታሕ ሓድነት ምጥንኻርን ዓቕሚ ምድርዳር ምዕባይን ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ መግለጺ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ከም ዝገለጽዎ 5 ዓመት ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ምምላስ ሰብኣዊ ጉዳይ ከም ዝኾነን ብሽሞም ዝግበር ሸቐጥ ፖለቲካ ጠጠው ክብልን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይዳዊ ዝፈጸሙ ኩሎም ጸላእቲ ሕዚ እውን ከም ውድብ ጸላእቲ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ዶክተር ደጀን ብሰንኪ ውድቀት ፖለቲካ ትግራይ ኢድ ኣታውነት ጸላእቲ ኣብ ትግራይ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት 8 ኣዋርሕ ዘመዝገቡ ዓወት ብሰንኪ ዲፕሎማሲ ንጽረት ዘይምህላው ስዕረት ከም ዘጋጠመውን ኣዘኻኺሮም ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ጸገም ንምውፃእ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምስጣም ናይ ምርድዳእ ዓቕሚ ምዕባይን ስሩዕ መንግስቲ ምትካልን ይግባእ ድማ ኢሎም ነዚ ድማ ወናት ካብ ውድብ ብዘቐመጦ 3 ምዕራፍ ስልቲ ቃልሲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ትግራይ ምድልዳልን ሕውየት ምርግጋጽን ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ተናጊሮም ዘለዉ እቲ ውድብ ምውፃእ ትግራይ መማረጺ ፖሊሲ ባዶ ግልጺ ከም ዝገበረን ብሄራዊ ዘተ ዕርቃዊ ስሩዕ መንግስቲ ትግራይ ምትካልን እምነት ከም ዝኾነን ዶክተር ደጀኑን ተወሳኺ ገሊጾም ኣለዉ ትማሊ ውድብ ነጻነት ትግራይ ወይም ድማ ወናት ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ማለት እዩ እቲ ሓደ እቲ ዓብዪ ብትኹረት ክረአይ ኣለዎ ዝበሎ ነገር ጉዳይ ተፈናቀልቲ እዩ ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ተፈናቀልቲ ንምንታይ እዮም ንዓዶም ዘይምለስሉ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኮይኑ ወዲ ብዘለዎ ታሪፍ ብዝብል ሓሳብ እዮም ጀሚሮሞ ማለት እዩ ኢሉ እውን ውድብ ነጻነት ትግራይ ሓድሽ መንግስቲ ክምስረት ከም ዘለዎን ንትግራይ ጠቃሚ ዝበሃል ፖሊሲ ተሓንፂፁ ክኸይር ከም ዘለዎን ብእግረ መንገዶም አብርሂዮም ኣለዎ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ብዝብል ኮንፈረንስ ተጀሚሩ እናተኻየደ ውዒሉ ዘሎ መዓንቲ ማለት እዩ ቅድም ክብል ከም ሰራሕና ልኩም ቪድዮ ካብ ዕለት 23 ጀሚረን ናብ መቐለ ብዛኣትዋ ብኩሉ ኣቅጣጫ መቐለ ዝኣትዋ ዝወዓላ መካይን ማለት እዩ ኣብዚ ኮንፈረንስ ልሳተፉ ሰባት ሒዘን ዝኣትዋ ትማሊ ዕለት 24 ቀዳም እዚ ኮንፈረንስ ጀሚሩ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኮንፈረንስ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ንብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ዝብል ህዝባዊ ኮንፈረንስ ምስትታፍ ዝመፁ ክፍለ ሕብረተሰብ ወዓሎም ጀሚሮም ከም ዝወዓሉ ተፈሊጡ ኣሎ መቐፀልታ በብከባቢኡ ዝተፈላለዩ ክፍላት ሕብረተሰብ ዝሳተፉን ክካየድ ናይ ዝፀንሐ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ዝኾነ ብሄራዊ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ እናተኻየደ ይውዕል ዘሎ ኣብቲ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንክልተ መዓልቲ ዝሳለጥ ማለት እውን ንትማሊ ንሎማዓንትን ዝሳለጥ መድረኽ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ብዝብል ስያሜ እናተሳለጠ እዩ እቲ መድረኽ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ሓዊሱ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ እናተኻየደ ዘሎ ካብኡ ብምብጋስ ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩሉ መድያዊ ፀገም ንምውፃእ ምጥንኻር ሓድነት ተጋሩ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ኣብ ዝጀመረ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ተረኺቦም
ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ሓድነት ኣብ ህላውና ሓደጋ ዘላ ትግራይ ንምድሓን እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ሕዚ ተረኺባ ዘላ ተነጻጻሪት ሰላም ብዝግባዕ ዓቂብና ኩናትን ወረ ኩናትን ዝጠፍአሉ ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ዝምለሱሉን ዓመት ንክኸውን ኩሉ ዓቕምታትና ፀንቂቕና ክንጥቀም ኢና ክብሉ እውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ሓድሽ ዓመት 2018 ዓ.ም ትግራይ ሰላም ዝሕልወሉ ጽቡቕ ትምህርቲ ዝሕፈሰሉ ስራሕቲ መስኖ ዝሰላሰለሉ ዳግም ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ዝጅመረሉን ተስፋን ሰንቀሉን ዓመት ክኸውን ልዑል ትምኒቴ ኣለኒ ክብሉ ድማ ገሊፆም ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ግዜ ከም ዝኸውን ዘለኒ ተስፋ ልዑል እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት ሓድነት ተጋሩ ብምሽርሻር ከጥፉና ንዝተላዕሉ ጸላእቲ ህዝብን መራሕቱን ከም ብረት ጠንከራ ስለ ዝኾኑ እዮም ካብ ፀበባ ንወፂኡ ንክወፅእ ዘኸለና ክብል ድማ ተዛሪቦም ደጋዊ ሓይሊ ፀገማት ህዝቢ ካብ ምግዳድ ካሊእ ነገር ከም ዘይብሉ ተረዲና ኣብ ውሽጥና ዘለው ቁጠባውን ፖለቲካውን ፈቲሕና ተኸባቢርናን ተሓባቢርናን እንነብረላ ትግራይ ክትህልወና ኣለዋ ዝበሉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድነትና ብዘያዳ ክነጠናኸር ይግባእ ኢሎም ሕወሓት ክድሕን ወይ ክጠፍእ ዝኽእል ብውሽጥን ኣባላቱን ኮይኑ እዚ ዓብይ ነባርን ናይ ኩልና ኣሰር ዘለዎ ፓርቲ ድሕንነቱን ቀጻልነቱን ክረጋገጽ ኩሉ ዝከኣልና ምግባር ነውሪ ምጥሓስ እንተይኮነስ ሓላፍነትን ጉቦን ከም ዘለውና ግልጽ ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሎም ኣብ መላእ ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ብሓፈሻ ካብ መላእ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዘለዎ ተጋሩ እከውን ክንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ፀገማት ንምውፃእ ሕዚ ምጥንኻር ሓድነት ተጋሩ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ትግራይ ፀገማት ኣቃሊላ ክትሰግር እያ ክብሉ እውን መልእኽቶም ኣሕሊፎም ኣለዎም ተማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ብዝብል ስያሜ ይሳለጥ ዘሎ ብሄራዊ ኮንፈረንስ መቐፀልቲ ኣቲ በብከባቢውን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ዝሳተፉን ክካየድ ናይ ዝፀንሐ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ዝኾነ ብሄራዊ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኮይኑ ክሳብ ዕለት 25 ድማ ከፀንሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ እምባርከስ ክብረት ተኸታተልትና ካብዚ መግለፂ እዚ ተበጊስና ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብቲ ዝነበረ ዋዕላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ሰብ ከም ዝተኣከበ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ነገር ግን እዚ ሰብዚ እዚ ተኣኪብ ዘሎ ሰብ መን እዩ እንታይ ኣቋም ሒዙ ወይ ድማ ኣብዚ ስብሰባ እዚ መደምደምቱ ኸታይ ኮይኑ እዩ ክዛዘም ብምንታይ እዩ ክዛዘም ዝብል ነገር ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ መወዳእታ እቲ ስብሰባ ንሰርሐልኩም ኮይና ንግዚኡ ግን መድረኽ ዝረቡ ዝወዓሉን بتساتفتي كبهال زوعلون حدا حصر زول فيديوهات ونلونا اسمونا خم خنبلينا مالتيو هاي نكبر كم حزب خنقصل لنا نخنقصلس انت هاي نكبري ابزي وفري قميطنا يزلنا انت ايزل شمو وفر بهراو حدناتي بهراو حدنات نمنتا بهراو حدنات ونكو حزن مثالي كالينا هلونا قال مل حدقات زي هلونا نيرو بقى تقراي نملوات نملمع ونكو سفي وفر غير كاي تخلق اخ اي تعدلنا نو اي بصحنا نزلنا حزن بلا زلنا بهراو حدنات نموحاس هلونا ندحننتن تقراي كن هلوس حدناتنا نتناخر تغارو كاينا خنقصل نهلونا قد نهلونا قداي يتي حدقا خوينونا زنيه مالتي وانسهم كنتن حانحو عراتكم من فوقكم من حسكم جزاهم من انجراهم من حسكم واخم زيدي تتحساسب حدنت كما يديو واتا بحرت مالك واسب زي دو زي مولا زي مدقسه واتا نحنا تودانا نوداينا زلنا بجحاتكم ويناي تطعمهم من ديت اي تحسون ان سلطانكم من ديت رايو نيزوهم من دحسبوا ثم العفار زلوا دقنا ايام ثم مقاله زلوا دقنا ايام شماغل غيرنا عدمنا اتوم نساتنا خنواغا يندلن نعنا خاغزانا ملسنا بجاهم بوليتيكا زيسي نعاتكم منبر نهزب تግራይ ምንም ዝጠቀመ የለን ምንታይ ድኻም እንታይ ተፈናቀል ገገዛና ሰድና ዝበይ ደቀሰን ይማላለስ ይዘሎ لما عنتኳ አርዲ ዝበሃል ብሎክ ዶርሆ ሽሕሽ ትሽየጥ ንሓንቲ ድኻ ሒዙ ኸይዱ ብይሕለፊልና ሰኢልና ስለና انا حسابو ስለዚህ ትግራይ ነትጭቁን حسابو ስለናትኩም ንሕንሕ ይትጎረውዚ እሽን ባርከስ ፍትወት ተኸታተልትና ለማዓንቲ ዝሓዝናዮም ዛዕባታት እዚኦም ይመስል ነይሮም ቀድሞ ምውፃኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ኸይትወ